औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप रफ़ीक मज़ारी उर्दू कैफ़े के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा उर्दू का चैनल है जो 9वीं और 10वीं के उर्दू के लिए है। इंशाल्लाह आपको यहाँ बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगी तमाम उर्दू की जितनी भी निसाब है उसके बारे में। तो आज जो हमारा सबक है वो है नात, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखा है। आज हम नात के बारे में पढ़ेंगे जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा गया है। तो इसके जो राइटर हैं नात के, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हैं। उन्होंने नात ये खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया है। आप करमपुर में, वज़ीराबाद के गांव करमपुर में पैदा हुए। वालिद का नाम से सिराजुद्दीन था। आला तालीम के लिए एमओ कॉलेज अलीगढ़ चले गए। अमली ज़िंदगी का आगाज़ अखबार से किया है जो ज़मींदार के नाम से उन्होंने निकाला, और ये अखबार बहुत मकबूल हुआ है। तो आइए अशार की तशरीह इंशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहला शेर है, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तो इन अशार में दिल जिससे ज़िंदा है, यहाँ दिल से मैं का मतलब सिर्फ जिस्मानी दिल नहीं बल्कि इंसानी रूह है। तमन्ना यानी आरज़ू ख्वाहिश जिससे दिल जिंदा है, यानी जिस ख्वाहिश ने हमें ज़िंदगी बख्शी वो दरअसल अल्लाह की ज़ात हकीकी है। शायर कहता है कि दिल की असल ज़िंदगी तुमसे हो, हम जिसमें बस रहे हैं मुराद, हम जिसमें आबाद हैं, हम जिसमें रह रहे हैं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी तुम्ही की वजह से है। यानी वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये शेर वहदत वजूद के फ़लसफ़े के करीब है, जहाँ हर शय में महबूब हकीकी का जलवा दिखाया जाता है। ये शेर इंतहाई इश्क की अपने इंतहा की हैं। दूसरा शेर है, फूटा जो सीना ए शबे तारे अलस्त से, नूरे अवलीन का उजाला तुम ही तो हो। इस शेर में शेर में शायर कहता है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूह पैदा किया, उनसे अहद लिया कि वो सिर्फ इसी को अपना रब मानेंगे। इस मकाम को अरवाह या अहद अलस्त कहते हैं। कुरान मजीद में है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने बनी आदम को पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनको खुद के ऊपर गवाह बनाया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, क्यों नहीं, आप ही हमारा रब हैं। ये आयत इंसानी फितरत मार्फत इलाही की दलील हैं। आपने जो शेर लिखे हैं वो उर्दू अदब के हसीन अरफाना कलाम हैं। अगला शेर है जो है, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो। इस शेर में शायर कहता है कि गायत में पहले मानी देख लें। गायत माने इसका मकसद क्या है, ये इसकी वजह क्या है। गायत उला सबसे बड़ा बड़ा मकसद। ये अशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मकाम को बयान कर रहे हैं। इनमें इश्क़ रसूल और अकीदत का गहरा रंग छाया हुआ है। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया, इस मिसरे में का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को नबी करीम के सदक़े और उनकी खातिर पैदा फरमाया है। ये हदीस कुदसी है, अगर तू ना होता ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं कायनात को पैदा नहीं करता। यानी ये मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा किया है सिर्फ अपने महबूब के लिए और महबूब की वजह से। ये इशारा इस अकीदे पर मबनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की तख्लीक का सबब और मरकज़ हैं, और ये नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला मकाम और उनकी आला मकाम को ज़ाहिर करते हैं। अगला शेर है, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उस हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। तो ये शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत रूहानी मकाम और मर्तबे को बयान करता है, जैसे फरिश्ते भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। जलते हैं जिब्राइल के जिस मकाम पर, फरिश्तों के सरदार हैं हज़रत जिब्राइल, फरिश्तों के सरदार हैं और तमाम आसमानी पैगामात लेकर आए हैं, मगर उनका मकाम भी एक हद पर आकर ख़त्म हो जाता है। वाक़या मिराज ये दरअसल वाक़या मिराज की तरफ इशारा है। यानी जब सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल रुक जाते हैं और फरमाते कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मैं नहीं जा सकता, अगर आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे।
یعنی اس سے سب سے بڑی مثال اور آپ کی رحمت کا اور آپ کی شان کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہیں، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ یہاں رحمت دو جہاں کا مطلب ہے دونوں جہانوں کا مالک۔ یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جس کی نظیر نہیں وہ تنہا تم ہی تو ہو، یعنی اس مصرے میں بتایا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال یا برابر نہیں ہے، آپ منفرد ہیں اور مثل ہیں، کسی انسان، نبی، فرشتے یا مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے مثال رحمت کائنات ہونے اور ایمان و عقیدت کے فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی شعر سے یہ آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ جتنی بھی انسانیت ہے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسا رحمت بنا کے بھیجا اس کی کوئی نظیر ہی ہمیں نہیں ملتی۔ بے شک آپ رحمت العالمین ہیں اور پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ آپ کا مبعوث ہونا انسانیت کے لیے، چرند پرند اور تمام عالمین کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ آخری شعر ہے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ تھام لینا مطلب سنبھال لینا ہے۔ تاجدار، سردار، بادشاہ، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے اور بطحا مکہ کو کہا جاتا تھا۔ تو شعر میں ظفر علی خان کہتے ہیں گرتے ہوں کو تھام لیا، گرتے ہوں سے مطلب ایسے لوگوں کو آپ نے سنبھالا جو انتہائی گمراہی میں تھے اور گمراہی کے گڑھوں میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو نہ سنبھالا، یعنی آپ کے ہاتھ نے ان کو سنبھال لیا ہے اور ان کو راہ راست پر لے کے آئے ہیں۔ اے تاجدار بطحا یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ و مدینہ کے سردار ہیں اور آپ ہی نے انسانیت کو سنبھالا اور انہیں گمراہی سے، اندھیروں سے نکال لیا۔ مشہور تھا کہ مکہ کے لوگ بہت بڑے جنگجو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے اور جھگڑنے والے تھے۔ آپ کی مہربانی سے آپ نے ان کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے وہی لوگ جو انتہائی گمراہی کے گڑھوں میں پڑے تھے، پھر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت سنبھالی۔ یہ سب آپ کی مہربانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تھی، یا آپ کے طریقے تھے جس پر یثرب اور مدینہ کے لوگوں نے عمل کر کے پوری دنیا پر حاکمیت کی۔ تو اس شعر میں ظفر علی خان نے ایک خوبصورت پیغام دیا ہے کہ جو لوگ آپ کی اسوہ حسنہ اور آپ کے طریقے میں عمل کرے گا، پوری دنیا ان کے سامنے سرنگو ہوگا۔ تو یہ خوبصورت شعر تھے ظفر علی خان کے، تو یہ تشریح کی ایک میں نے کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ بھی اس طرح ان کی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس کے لیے سب سے اہم پیغام آخری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو الفاظ کے معنی کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ جب آپ اشعار کے الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تو پھر شعر کو اپنے وزن کے ساتھ 2-3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کے ہر مرتبہ آپ کو اس کے معنی اور مفہوم آپ کے سامنے کلیئر ہوتے جائیں گے۔ جتنی مرتبہ آپ شعر کو اپنے وزن کے ساتھ، وزن کے مطابق، یعنی جہاں رکاوٹ ہے، جو چیز ہے اسی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔